Lam Shugjotono Swrangchati Kokborok Koktwma Nongni Logi Tongwango Tini Kokborok Koktwma Ragangkha Thanil no Buthanai Rokni Bishingo Kebono Fyogja Kalak Shaka Thanil Nogo Thangai Montri Roton Lalnath যতই মোবাইল সুইচ অফ করে রাখো যতই সিম পাল্টা কোনো ক্রিমিনাল কোনোদিন বাঁচতে পারে না পুলিশ তাদের গ্রেফতার করবে Tini Agostani Burishalmari Tangshala Birmohon Amchaini Three Tangjak Thaniel Debormani Nukungo Naina Bagi Tangshovika Montri Roton Lalnath Logiotongo Amchani BSC Chairman Khobititi Edisini EM Roniel Deborma Koktwma Thmani Buskango Fayi Montri Roton Lalnath Shawik Naraka Bayap Khorok Tham Tui Raja Kamyo Berenahani Thangmani Fiaba Achumsha Kefil Furo Butok Klaijaga Jibi Shakam Nogo Shaknaijanani Nangkha Thaniel Deborma Fiaba Jibi Shakamno Bini Paithak Langma Chokha Umor Kishawo Langma Thaniel Deborma Abuni Bagai Bobelakino Khamjakha Tei Bono Butharmani Batimogo Jeje Kerengjak Tong Borok Nobo Romnani Kong Shaka Montri Roton Lalnath Chaiknarakha Thaniel Deborma Butharjakmani Batimogo Kerengjak Rok Mobile phone off khai tongibo sim slai tongibo kebo phano yoglak police rokbai rom jaknai jesakepano honi Chaiknarakha Montri Roton Lalnath Tei Thaniel Deborma Butharjakmani Batimogo Kerengjak Rokno Romna Bagai Chaitok jaknai hni guarantee riwi Kok Shaka Montri Roton Lalnath একটা দুঃখজনক ঘটনা গত 1 আগস্ট হয়েছে আমি দিল্লিতে ছিলাম আমার বিধানসভা কেন্দ্রের বীরমোহন এলাকায় একটা জায়গা আছে ওই এলাকায় একটা অল্প বয়সের ছেলে যে মাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল থানিয়েল দেববর্মা এটা বীরমোহন বাড়ির সে তার বন্ধু সহ তোরের বাড়িতে বেড়াতে যায় ফেরার পথে কতিপয় দুষ্কৃতী তাদেরকে অ্যাটাক করে সিরিয়াস ইনজুর্ড করে কিন্তু বাড়িতে এসে পরের দিন অবস্থা কন্ডিশন খারাপ দেখে জীবিতে ভর্তি হয় থানিয়েল এবং যে থানিয়েল জীবিতে ভর্তি অবস্থায় গত 1 আগস্ট সে মারা এই ঘটনায় সমস্ত এলাকার মানুষ একদম শোকে মুহ্যমান এবং তারা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ আসামিকে যে কোনোভাবেও গ্রেফতার করতে হবে কারণ বাচ্চা ছেলে Bubagrabai Mamla Klaijakma Yagulo Tini Tangshalo Shalthang Tripura Hankor Session Judge Koto Tishajaka Soiko Tolapatrono Shakshangno Koktwma Thumnai Shilmung Rubai Soika Tolapatro Social Media wo Faye Kuk Shitra Kok Haime Sanai Athar Pathar Langpang Kok Sanai A Soika Tolapatro Tal Kologrumi Alango Chobja Ya Karliya Bubagran Nukhuno Suduno Bubagani Nok Nukhuno Ti Bubagarno Ti Kbangma Kok Shitra Saka Social Media wo Abno Ti Bubagra Soika Tolapatro Ni Shaka wo Mamla Khlagya Bubagra Shimia Kbangma Borno Soika Tolapatro Ni Shaka wo Mamla Khlagya Tal Kologrumi Khari Yok Tomoni Yagulo Romjaka Soika Tolapatro Tei Thailand Tal Kologrumi Alango Chobja Tini Soika Tolapatro no Koto Tishajaka Soika Tolapatro no Tini Hain Hai Shalthang Tripura Hankor Tei Daira Dorban Nogo Tishajaka Bubagra Putri Kishor Maniko Deborma Soika Tolapatro no Tui Mamla Khlaiman Tongo O Mamla no Tui no Tini Kuto Thangka Bubagra Koktwma Thmani Buskango O Mamla no Tui Khukhenka Bubagra Ashok Shimia Shalkisha Rumil BJP Tei Tipra Mothani Bishingo Je Urpati Tongmani A Urpati Muno Tibo Koktwma Thmani Buskango Khukhenka Bubagra Village Council Chongmari Tei Supreme Court Mamla Khlainai Shaka Bubagra Putri Kishor Maniko Deborma Abno Karibatai Tam Shaka Khlainai Di Chinimang Pilwa क्या केस है I was told to come and give my statement regarding some statements made by an individual. I've come and done my job as a law-abiding citizen, and whenever I'm asked by the courts to come and depose and give my statement, I will do so to the best of my ability. Sunamura SDM Habanogo Tangjakma Building Katal Berai Naikha Tangshalo Montri Kishor Bormon Sunamura Bukastefa Habanogo Building Katal Berai Naikha Montri Kishor Bormon Sunamura Bukasteo Tongnai Tongkosong Lokorok Juda Shamuni Bagai Juda Habanogo Khajigi Thanani Nango Fiaba Sunamura Bukastefa Habanogo Building Katal Fiogsaka Hinke Kamiam Chitongnai Lokorok Tai Hakjalo Khajigi Thanani Nangalak Juda Habanogo Thanani Nangalak Kerengsa Thayono Kerengsa Habanogo Faikeno Bebak Shamong Klaiman Bainai Sunamura Amsio Tongnai Lokorok di Kokno Wan Sugino Sunamura Bukastefa Habanogo Building Katal Snam Jagai Togo Tei Dadino Fiog Jagnai Tini Agostani Burishalmari Tangshalo Sunamura Bukastefa Habanogo Building Katal Berai Naikha Montri Kishor Bormon কত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা যাতে উদ্বোধন করা যায় তার জন্য দেখতে এসেছি খুব তাড়াতাড়ি মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে আর সামান্য কিছু ফিনিশিং এর কাজ বাকি আছে এটা হলে খুব তাড়াতাড়ি সেটা কি মনে হয় এটাতে কতটুকু উপকৃত হবে সাধারণ জনসাধারণবাসী
কেমন টাকচার দেখলেন? দেখুন, আগে সোনামুড়াবাসীকে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন অফিসে যেতে হতো, যেই অফিসগুলো এসডিএম অফিসের সাথে রিলেটেড। এখন একই বিল্ডিংয়ের মধ্যে সমস্ত অফিস শিফট হবে। তো স্বাভাবিক কারণে সোনামুড়াবাসী যখন আসবেন, এক জায়গাতে আসবেন, বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হবে না, তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না। সেই জায়গাতে এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের মধ্যে সমস্ত কিছু পাবেন, সমস্ত সোনামুড়াবাসী সেটা থেকে পাশে একটা মন্ত্রী টিঙ্করনি মাজাকমুংবাই তাংশলক গণরাজ সমনিও ফিয়কজাখা আগরতলা ফার্মা এলএলপি तांगश्लो काइसनिची कोम्पानीनि बिथिबराय रग्न पाइकारि रांमारिबाय फालपाय खायलानि बागै गणराज चमनियो फियोगै रजाखा আগরতলা फार्मा एलएलपि तांगशालो फियोगै रफनायांगै थांगमानजागैखा मन्त्री टिंकुरय एमएलए अभिषेक देवराय ऑल इंडिया अर्गेनाइजेशन अफ केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट नि कास्को जेएस सिंडे সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারি রাজীব সেগল হাস্তে কাজকো বিশ্বজিৎ সাহা খবৈ কবনি আদংরক অসাল লাকি দ্রবত থাংলাইখা তিনি আগস্তালনি বরি সালমারি তাংসালনি সিমি ফাইनै বসকাंनि চি বরি সালমারি জরা 5000 রাংমারিनि बिथिब्राय पाइनै रग्न कुपन रोजागनाय आबनि आगुलो चिबा सालमारिओ लाकी ड्र खलायजागनाय ते लाकी ड्रओ सकाट याफारजागनाय लाकी ड्र माननाय रग्न ते आ सकाटो तंग स्मार्ट टीवी तंग शांतना पुरस्कार खबै वालफुलनि रिफ्रिजारेटर तंग गोबांमा जुदा जुदा कुकार ते गोबांमा मानिखनै रक আগরতলাতে এটা প্রথমবার মতো ফার্মা এলএলপি এটা শুরু হয়েছে। এখানে একসঙ্গে এক ছাতার তলায় প্রায় 70টারও বেশি কোম্পানি যাদের ডিলারশিপ রয়েছে, যারা গোটা রাজ্যের যারা খুচরো ব্যবসায়ী, যারা ওষুধ বিক্রেতা, তারা এক ছাতার তলায় এসে ওষুধগুলো নিতে পারবে। এটা আমাদের জন্য, যারা ব্যবসায়ীরা আছে, যারা ছোট ব্যবসায়ী যারা ওষুধে, তাদের জন্য একটা বলতে পারবো নতুন প্ল্যাটফর্ম, নতুন একটা আগিনা। इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो
hayung berni sakdok naikani sep nahari mano belekino rang kisa baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray khi suti cough test khairni bagi nangmashak sep sap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak salo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai sakdok naifeyo tei abasimia o St Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni sakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लकनि सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय फिल्सनि टीचार हागतर यक्षमा सालरगै आईसीए टांगबेदि कॉन्फ्रेंस हल नांकुकमानि कॉकरॉकति कॉकजाबलाइखा तिनि तांगसाल बाधा कतो यक्षमा सालपालना तई कॉकथुम तई हुकुमु दये खुंतांग बेदको नांकुकमानि कॉकलामो आसुलाइखा बाधा कतो यक्षमानि फिल्सनि टीचार ओ सालपालाय थानिवो नांकुकमानि सामंबतांग तई याप्ले सामंग तई कॉकथुम तई हुकुमु दये खुं तांगबेदनि दागिफां नांकुकमानि कॉकलामो आसुखा ओ कॉकलामो मानजाखा तांगबेदनि दागिफां बिम्बिसार भट्टाचार्य हास्टनि पुलिस तांफां खुबै जुदा जुदा कोक्तमा थुमनायरो बसकां फाइतंगो 15 अगस्त ओ सालोनो बाधा कतर यक्षमानि फिल्सनि टीचार बान्दा कतर खलायजोंनाय बाधा कतर बेबाक्सा त्रिपुरा हास्ते बहायनो सिकां बिसोरनि गाहाय आगरतला आसाम राइफल थुंनखलावो कतर पान्दा खलायजोंनाय ओ पान्दावो फाइमानजानाय नगराय अक्रा अंगै हासिनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बनकारै बतंनाय जुदा जुदा तांगबेदनि मन्त्रि एमएलए खुबै हाबं नायकलनाय कुचुकबेरनि तांफांर पान्दानो तै नांकुकमानि सामंबतां तै नायमुथां नागिनि तैनो कॉकथुम तै हुकुमु दायखुं तांगबेदेगो तिनि अगस्त दालनि 4 सालमारि तांसालो नांकुकमानि कॉकलामो आसुखा कॉकलामो आसुकि थानिबो मानजाखा
Koktwma hukumuntai khuntang bedekni dagifang bim bishar bhattacharya manjaka police tangphang khobui juda juda Koktwma thumnairo kok nar thanibo dagifang saka kubuni bishironi hai taklai bahano belekina kaham kurungni bishingti badha kato yoshima shal palajana thangitong abnotino nangkongmani kok lamo asulakha hane saka 15 আগস্ট আমাদের দিবসের মূল যে প্রোগ্রাম সেটা আমাদের আসাম রাইফেলসে হবে স্টেট লেভেল প্রোগ্রাম বিগত বছরের মতোই এই প্রোগ্রামের একটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে মিডিয়া কাভারেজ কেননা তার মারফতে এই প্রোগ্রাম তার যে মেসেজ এই সবটা সমস্ত রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছায় তারই পার্ট হিসাবে যদি একটা ভেসেল সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি মুভমেন্টে যাতে কোনো ধরনের কোনো ইস্যু না থাকে মিডিয়া পার্সনের জন্য তার সুবিধা মতো কাভার করতে পারেন এই জন্য প্রতি বছরই আমরা পুলিশ পার্সন যারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং করি তারই পার্ট হিসেবে আজকের এই মিটিংয়ে আমাদের বিস্তারিতভাবে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা হয় আমরা আশা করছি বিগত দিনের মতো এবছর সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে আমাদের এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে আমতলি থানানি পুলিশ বাই রমজাখা ফুলতলি হাতিয় শিকক খরকসা তৈমানকা খকজাকমানি বাই Koktwma bike khobe shiko khroshna romi manka amtoli thana police koktichalni horot naiche thanibo fultoli hatibo police shiko khroshna romi manka tangshalo amtoli thanani chongjak katal ushi portus das Koktwma thmeni bishkango khukhenka koktichalni horo amtoli thanani ASI opurba chakraborty dudil mungbai fultoli amchayo horot naiche thanibo police bike khobe shiko khroshna romi manka bono kokshipnangui bo pathano goshibinaka o bike no bo khogotubo manihni shaikhnarka logologno bono romi thana utubi fekya DR01 AL 9235 number Pulsar bike tubi fekya amtoli thana wo tangshalo amtoli thana ni chongja katal ushi produce das Koktwma thmeni biskanga khukhenka boshaka manjanai bike shikoni mo bibas de burma bininok mutupur amsayo bike no bo mutupur hatini khogo hunei shaka Police te boshaka manjane bibas debormani mungui amtoli thana boshakangbo mamla phinjak tongo bai amtol thane ushi portus das saka manjangnai shikongno police rimando shane tangshalo dorobar nogo tisha jangai hine saka গতকালকে আমাদের নাইট মোবাইল যে ডিউটি অফিসার ছিল এএসআই অপূর্ব চক্রবর্তী নাইট মোবাইলের সময় একজন বাইক সহ একজন লোককে আটক করা হয় পরবর্তী সময় জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি সে বাইকটা চুরি করে নিয়ে এসছে এর আগেও আমাদের আমতলি পিএসএ এর বিরুদ্ধে একটা মামলা ছিল যার নাম্বার 59/2025 আমরা আজকে তাকে এই কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট করেছি এবং আগামীকাল তাকে কোর্টে পুলিশ রিমান্ডে আমরা প্রেরণ করব এবং তার কাছ থেকে আগরতলা জিআরপি থানানি পুলিশ বাই রমজাখা সিদিকেরান ইয়াকতুন খাইনাই ফাতানি খরকথাম রমজাকনাই খরকথামনি বিসিঙ্গ তঙ্গ বরি খরকসা Sidi yak tunu khlaitanibo sidi tuja Agartala railway station no tei khoroktam manjaukha police tei naima thangnai kene khaniro kukrung mokol bai nachimui tongmani yak lobo Agartala railway station no corridor snamoi kepek manne yak tunu khlaitango yak tunu khaniro kepek manne yak tunu khaniro no naritok thani ongkhormungo salbrumni routine naritok thanibo Agartala railway station no manjakha khoroktam Agartala railway station ni GRP thana police Koktwma thmeni biskang khukhendini shaka salbrumni routine checking khaitongmani jorawo sar number platform mo borok khawtam no nugui poito kha belkha naimuthang naikini khairo borok passenger sajogui khawtam pasaitamon no kokshipnika tei borni yago tongma bego naicher thanibo sherji sidikan mangkha borno kokshipin thanibo saimangkha khorokchani mung Prahlad Kumar nok Biharni Azampur amchayo tei khorokcha hangke Robita Devi bini nokbo Biharono bo bahane kepek manai eba sidi yatun khatinebo kurungjak tei khoroksa ongkha Janmojoy Nunia bininok Asamni Silchoro bongno Romui thano tubi fekya tei NDPS মামলা ফিনি বংনো kokshibin jaka hane shaka police আজ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের আগরতলা জিআরপি থানার সাব ইন্সপেক্টর পঙ্কজ বিশ্বাস আমাদের মহিলা স্টাফ এবং আরপিএফ স্টাফদের নিয়ে আগরতলা রেল স্টেশনের রুটিন চেকআপে বেরোয় ওই রুটিন চেকআপের সময় সন্ধ্যা আনুমানিক 7:30 নাগাদ তারা লক্ষ্য করে আগরতলা প্ল্যাটফর্ম নম্বর থেকে একজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে তা দেখে আমাদের পুলিশ স্টাফ ওদেরকে আটক করে এবং তাদের কাছে থাকা ব্যাগের তল্লাশি করে সর্বমোট 9 কেজি 335 গ্রাম নিষিদ্ধ গাঁজা আমরা পাই
इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैक्या सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशननि फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562। St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लबिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय तिरिनि बागै ककबरक कोक्टमा मुसुकनो उल्लि कोक्टमा साइमाना बागै जयकारि नायतंगनि स्रांचाति हामबाय।